आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी। जुहार पहला मुख्य खबर। लोकसभा आज पारित है सार्वजनीन परीक्षा संशोधन बिल 2026। राज्य लगायत वर्षा लगी 6टा जिलार 44टा ब्लॉक 233टा पंचायत है प्रभावित। स्थितिर मुकाबिला और नुकसान बाबदे समीक्षा कले राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री। पुरी श्रीमंदिर महाप्रभु मानकर बनक लगी नीति लगी संजर 6 बजे 5 घंटा तक बंद रही सर्वसाधारण दर्शन और स्थानीय जनजाति और संप्रदाय सहभागिता थी बाघ मानकर भविष्य सुरक्षा वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछे व्याघ्र दिवस। एथर पूरा खबर। लोकसभा आज सार्वजनीन परीक्षा संशोधन बिल 2026 पारित होइछे। ई बिल थी सार्वजनीन परीक्षा अधिनियम 2024 थिबार केतेटा नियम के बदला जाइथिबार बेले आउ केतेटा नुआ दंडविधान जोड़ा जाइछे। सार्वजनीन परीक्षा थी पेपर लीक की भूल उपे थी प्रश्नपत्र प्रकट कले दोषी को 10 बछर तक जेल 10 कोटी टंका तक जरिमाना आउ दोषीर संपत्ति जबत करबार लगी बिल थी प्रावधान रही। ई मामला मनकर तुर्ती समाधान लगी राज्य और केंद्र शासित अंचल खास फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करबार के बिल थी व्यवस्था रही। पुलिस थाना थी मामला रुजु होवार 2 मास भितरे तदंत शेष करबार के पड़वा। चार्जसीट दाखल होवार 3 मास भितरे विचार प्रक्रिया सारबार के भी व्यवस्था रही। बिल उपरे आलोचना उत्तर देकरी केंद्र कार्मिक जनअभियोग और पेंशन विभाग केंद्र राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिछन ई आईन के अतका कड़ा करबार और तुर्ती न्याय सुनिश्चित करबार लगी ई संशोधन करा जाउछे। सेठे राज्यसभा जातीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 पारित होइछे। ई बिल उद्देश्य होउछे वंदे मातरम के जातीय संगीत जनगण मन बागीर समान आईनगत सुरक्षा देबार। ई आईन उल्लंघन कले सबुनुजह 3 बछर तक जेल जरिमाना और दंड हो पारे। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा और ताके लागि करिथिबार गांगेय पश्चिमबंग उपरे गभीर अपवाद केन्द्रीभूत होइछे। इटा इहादे उत्तर ओडिशा दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ देकरी जाउछे। इतार प्रभाव थी राज्यर भिन्नभिन्न जागन वर्षा लगी रही। एबा 24 घंटा भितर जबरनु अति जबर वर्षा हेबा बोली नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट जिला के पाणीपाग केन्द्र तरफु सतर्क सूचना जारी कर लगायत वर्षा लगी राज्यर 6टा जिलान बॉयड तिथि देखबार के मिली। इथि 44टा ब्लॉक प्रभावित होइछे बोली एसआरसी कार्यालय तरफु सूचना मिली। बॉयड थी मोट 233टा पंचायत 748टा गाँ प्रभावित होइछन। 2,03,000 अधिक लोग क्षतिग्रस्त होइछन। उद्धार काम थी 44टा अग्निशम 13टा ओड्रा बाउ 2टा एनडीआरएफ दल के लगा जाइकरी पाखापाखि 28,000 लोक को स्थानांतरित करा जाइछे। बॉयड पांति 7,900 एकड़ 4 जमीन नुकसान होइतिबार बेले 761टा माटिर घर भांगी जाइतिबार बाबदे प्राथमिक आकलन सूचना मिली। स्थितिर मुकाबिला और नुकसान बाबदे भुवनेश्वर राजीव भवन ठाने आज राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षता गोटे उच्चस्तरीय बैठक हो जाइए। उत्तर ओडिशान वर्षार प्रभाव कमबार सहित दक्षिण और पश्चिम ओडिशान बढ़वा। बॉयड प्रभावित जिला मानके सरकारी कर्मचारी मानकर छुट्टी बातिल कराइछे बोली मंत्री श्री पुजारी कहिछन। उत्तर ओडिशा रे जल वृष्टि कमिबो, दक्षिणर किछि जगह अधिक वृष्टि हेबो, पश्चिम ओडिशा रे मध्य किछि जगह बेसी वृष्टि हेबार संभावना अछि। सारा ओडिशा रे जो जगह वृष्टि हेकरी जलबंदी हेछि, जो जगह वृष्टि हेबा पई जाउछि, जो जगह नदी रे पानी आसीबा पई जाउछि एवं जो बंधरे डैम रे पानीर उच्चता डेंजर लेवल पार कलानी एबे स्थिर अछि एवं आमे आशा करते धीरे धीरे करी तार जलपतन कमिबो। वर्तमान संपूर्ण नियंत्रणाधीन अछि। प्रभावित इलाका मानके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ स्वास्थ्य सेवा के आहरी बरकस कर जरूरी स्वास्थ्य सेवा के सुनिश्चित करवार लगी सबु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानके एमबीबीएस डाक्टर मान को नियोजित कर बैठक न दिया सूचना अनुसार इहादे तक 226टा गाँव जलबंदी स्थिति लगी रही। जिला प्रशासन परामर्श मानबार दरकार हेले रिलीफ केन्द्र के स्थानांतर हेबार और जरूरी सहायता लगी 112 नंबर के जोगाजोग करबार के मंत्री श्री पुजारी परामर्श देइछन। गला 24 घंटा भितर पश्चिम ओडिशार भिन्न जिलान अति जबर वर्षा हो जाइए। बरगढ़ विजयपुर ठाने सबुनु अतका 315 मिलीमीटर वर्षा होइतिबार बेले बलांगीर आगलपुर 264 और सालेभटान 256.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर लगायत वर्षा और बॉयड तिथि के नजर रखिक आज भिन्न जिलान स्कूल छुट्टी घोषणा कर।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡେନ୍ ଜୁଜୁଘାଟ ଠାନେ ସଡ଼କ ଉପରେ 4 ଫୁଟ ପାଣି ଯାଉଛେ। କଣ୍ଡେତରନୁ ତୋରବୋଡକେ ଯାଆସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଘୁଡ଼ସର ଆଉ ଜମନକଟା ଗାଁର 20 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲଗାୟତ ବର୍ଷା ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଇଲାକାନ ପାଣି ଜମବାର ସହିତ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ବାର୍ତି ଲାଗିছে। ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାନଦୀ ଖଣି ଇଲାକା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ନଈଥି ମଗର ଥିବାର ସୂଚନା ପାଇବାର ଉତରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକେ ସତର୍କ ରହିବାରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ସହିତ ଲୋକକୁ ନଈ ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯିବାରକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଇଲାକାନ ଲଗାୟତ ବର୍ଷା ଲାଗି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇছে। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଧର୍ମଦାଣ୍ଡି ସେତୁ ଉପରେ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ପାନ୍ ଆଉ ଗୁରହାଣ୍ଡି ନାଲାନ ପାନ୍ ଯାଉଥିବାରୁ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରନ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପୁନି ତିଥିନ ଏଚ୍ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି କରାଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାର ଉତରୁ ବେଲବୁଡ଼ାର 6 ବଜେନୁ ମୂଲ ହେଇକରି ରାତିର 10 ବଜେ ତକ ଇ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରାଯିବା। ଇଥିର୍ଲାଗି ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା ତକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଘମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବছର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହଭାଗିତା ତି ବାଘମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା। ଦେଶେ ବାଘମାନଙ୍କର ବଂଶ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। 2010 ମସିହାଥି ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଠାରେ ହେଇଥିବାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥି ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରବାର ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତନ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗେ କାମ କରୁଥିବାର ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶେ ଇହାଦେ 3682ଟା ବାଘ ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ପୃଥିବୀର ବାଘ ସଂଖ୍ୟାର 75% है। ଦେଶେ ଇହାଦେ 58ଟା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଲିପାଲନ 32ଟା ବାଘ ଥିବାର ବେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶନୁ ସବୁନୁ ଜହ ବାଘ ଅଛନ୍। ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଅବସରରେ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏ। ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗେ ବାଟ କଢ଼ୁଥିବାର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକରି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନାଯାଏସି। ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକେ ଜାକଜମକତି ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଯୋଗୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ ପହିଲା ଗୁରୁ, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବେ ପୂଜା କରସନ୍। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛେ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାବାର ପରବ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ବାର ଥି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ତତ୍କାଳ ଉନ୍ନୀତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ବାହାରିছে। କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ CHSE ୱେବସାଇଟ୍ www.chseodisha.nic.in ନୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆବା ମାସର 1 ତାରିଖନୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖୋଲବା ବୋଲି ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ବছର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଲାଗି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବାର ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ବସନ୍ତ ନିବାସ ଠାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ସାହେବର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଥି AI ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ବାବଦେ ଗୋଟିଏ 2 ଦିନିଆ ତାଲିମ କର୍ମଶାଳା ମୂଲ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଶିଶୁ ଗୃହ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। BVG ରାମଜୀ ଅଧିନିୟମ 2025 ବାବଦେ ସରପଞ୍ଚ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆଉ ଦକ୍ଷ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଠାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିବାର ସଭାଥି ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା, ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ, 125 ଦିନର ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସାମାଜିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ AI ଆଧାରିତ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଲତି ଶିକ୍ଷା ବছର 2026-27 ଦେଶେ ଆଉ 72ଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବା। ଇଥିର୍ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେଥିର ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟା ଜାଗା ପଦମପୁର, ପାଲଲହଡ଼ା ଆଉ ରେଣାଖୋଲ ନୋଭିଲ ନୂଆକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବା। ଶେଷେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେରଖାଏ। ଲୋକସଭାନୁ ଆଜି ପାରିତ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026। ରାଜ୍ୟ ଲଗାୟତ ବର୍ଷା ଲାଗି 6ଟା ଜିଲ୍ଲାର 44ଟା ବ୍ଲକର 233ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ପ୍ରଭାବିତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଲାଗି ସଞ୍ଜର 6 ବଜେନୁ 5 ଘଣ୍ଟା ତକ ବନ୍ଦ ରହିছে ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହଭାଗିତା ତି ବାଘମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ। ଆଜିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରନୁ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।